शुभ सकाळ पिलाने तुमको आमर ये जो ऑनलाइन क्लास को शुभेच्छा और अभिनंदन बहुत बहुत स्वागत। आज ये ऑनलाइन क्लास रे आमे मातृभाषा और ओडिया संपर्क रे टिके आलोचना करबा। तुमको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे आमे प्रायतः विषय प्रश्न उत्तर करिया सहित तुमको रचना पत्र लिखन दरखास्त इत्यादि इत्यादि सब जिन दिखाई तुम मत करी पिला मत देच आउ प्रायतः अर्धाधिक पिला तुम देना कि से तुम कहूँ जो मैंने देना से निर्दिष्ट भाव में करके मो पाक सेंड कर मुझे देखी तुम भूल कौटी कौन रोचे आम आगे संशोधन करवा डाउट को क्लीयर करवा आगू जा जब गोटे डाउट रही देन से डाउटा घूरी 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 बहुत बड़ा डाउट परिणत हम। तो मुझे तुम गोटे कथा कही रखे जो दरखास्त संपर्क में आज आम आलोचना करवा प्रथम से दरखास्त तुमको जो दिखाई पानीय जल जोगाण नलकूप खनन तुम कौन गोष्ठी उन्नयन अधिकारी निकट को दरखास्त लिख कि तुम कौन कर प्रायतः तुम सब तादेह अधिकांश पिला टिके भूल लिख तुमको रिमार्क देती तुम भूल अच्छी मुझे प्रायतः से क्लास तुम डाउट क्लीयर करदेवी से संपर्क में आज आम आलोचना करवा। देखो तुम गोटे कथा कहूँ आमर माननीय अधिकारी मैंने तुम जापर वीडियो तुम जगह ना जहाँ थी मुझे उदला से उदला लिखी उदला हिसाब लिखी तुम तुम जहाँ तुम निज जगार ना टाक लिख तुम ब्लॉक ना टाक लिख लिखला जिला लिख महोदय समीपेशु सरपंच जरिया तुम कर वार्ड मेंबर को जरिया भी कर जहाँ माने जन जरिया ही तुम जीव जमी तुम दरखास्त क्या मध्यम देखिए जावा दरकार से लिख आमको आस सब्जेक्ट विषय जोड़ा आम कहे कौन आम अच्छी ना पानीय जल जोगाण नलकूप खनन निमंते सपोज तुम गाँव में नलकूप ना कौन प्रकार पानी जल सुविधा नहीं तापर तुम लिख कौन ये जो विषय को मेंशन कर सारापर लिख महाशय कि महाशया निवेदन अभिप्राय यही आम्भे निम्न साक्षरकारीगण आपण ब्लॉक अधीनस्थ तुम निज गाँ ना लिख से गाँव अधिवासी अटू से गाँव में आमर एत लोक बसवास करती 500 कि 1000 कि 800 कि 200 जहाँ थे तुम लिख प्रायतः आम पानीय जल जोगाण आमर 2टी नलकूप था से गोटे खराब हो सी चलूना जल जोगाण हो पारुनी गोटे नलकूप आम पा पाई पारूनु से बहु समस्यार सम्मुखीन होचु तले आउ गोटे पाराग्राफ कर एणु विनीत अनुरोध करू कि सविनय अनुरोध करू कि आपण दया परवश होई आमर उपरोक्त समस्याटीर आशु समाधान करि पारले आमे आपनक निकट रे चिरकृतज्ञ होई रहबु इति आपनकर विश्वस्त। एड देखो तुम कौन करिवो ये प्रायतः तुम क्लास 10 बेलू तुम से नंबर कटार संभावना अच्छी ये जो विश्वस्त जिनसटी तुम लिखुच ठीक किंतु तुम कौन कर तुम कौन देख लिखुच तुम भूलटा कौट रोचे तुम विश्वस्त लिखी दौच ये जो विश्वस्त लिख जो भूल ये जिन तुम मेंशन कर इति आप विश्वस्त तुम ग्राम मान ना लिख धरा जाओ उदाहरण ग्रामवासी वृंद तापर तुम 1 2 3 4 5 5 जन को ना लिख एपटे मन रखि प्रथम हूँ आग स्थान तापर तारीख लिख ये जिन सरीगला शेष कौन रही प्राप्तेशु प्राप्तेशु माने कौन ना जहाँ पाखक लिखुव तांकर डिटेल्स एड्रेस यही जगह ही रहिबो हैला यही जगह लिखि सारा तुम एबे दरखास्तटी संपूर्ण है तुम जिते 7 मार्क थी कि 8 मार्क थी कि 5 मार्क थी देन तुम जो स्पेलिंग टोटली आदम मिस्टेक नथिबो देन तुम कौन कर परिबो आइदर 6 to 7 मार्क तुम ऑलरेडी पाई परिबो या धरे तुम पूरा फुल लिंक पाई परिबो जदि स्पेलिंग मिस्टेक न करथिबो आ जदि स्पेलिंग ताले टोटली नंबर पाई परिबो नाही तुम भाई मु जोडा को प्रस्तुत करी रखी से दरखास्तटी को तुम भलो भाबे तुम को कहि दोछु मूल रूप शेष पर्यंत जो भली भाबे लिखिबो तुम वीडियो को पॉज करके भी तुम देखि परिबो जे कोडी कोन निज निज भूल अछि कोन ठीक अछि तुम या भितर भी देखि परिबो देखो कौन लिख प्रथम हूँ माननीय
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଉଦଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଯେ ସମସ୍ତେ ଉଦଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲେଖିବ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜ ଗାଁ ନାଁ ଲେଖିବ, ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ନାଁ ଲେଖିପାରିବ ଏଥିରେ ହେଲା। ତାପରେ ମହୋଦୟ ସମିପେଷୁ ଏଇଟା ନିହାତି ରହିବ ତାଙ୍କର ସମ୍ବୋଧନ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କହିଥିଲି ଯେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଜରିଆରେ ବା ତୁମେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖୁଛ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମେନସନ୍ କରିବ ଯେ ସରପଞ୍ଚ କି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ। ବିଷୟ ତୁମ ସବଜେକ୍ଟକୁ ମେନସନ୍ କରିବ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ନଳକୂପ ଖନନ ନିମନ୍ତେ ହେଲା। ଯେ ପାନୀୟ ଜଳ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଖୋଳିପାରିବା, ଖୋଳି କେମିତି କ'ଣ କରିପାରିବା ତାହା ନିମନ୍ତେ ହେଲା। ମହାଶୟ ନିବେଦନର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି ଯେ ଆମେ ନିମ୍ନ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀଗଣ, ନିମ୍ନ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀଗଣ ମାନେ ତଳେ ତୁମେ ଦରଖାସ୍ତର ଶେଷ ଭାଗରେ ତୁମେ ଦସ୍ତଖତ ମାରିଥିବ ନା ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଆମେ ନିମ୍ନ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀଗଣ, ସ୍ୱାକ୍ଷର ମାନେ କ'ଣ ଦରଖାସ୍ତ ଶେଷ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଦସ୍ତଖତ ମରାଯାଏ ସେଇ ଦସ୍ତଖତଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାକ୍ଷର। ବୁଝିପାରିଲେ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀଗଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଲେଖିବନି, ସେଟା ଭୁଲ, ଅଧୀନସ୍ଥ ନୁହେଁ ଅଧୀନ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ତୁମେ ଆସୁଛ। ତେଣୁ ନାଟପାଳ ଗ୍ରାମର ଆମ ଜାଗାଟା ନାଁ ମୁଁ ନାଟପାଳ ଲେଖିଲି ବୋଲି ତୁମେ ସେଇଆ ଲେଖିବନି, ତୁମେ ତୁମ ଗାଁ ନାଁ ଲେଖିବ ସେଇ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଠି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଏଇଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲକର ନାଁ ଲେଖିବ, ସବୁବେଳେ ଏଠି ତୁମ ବ୍ଲକର ନାଁ ଲେଖିବ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁମେ ଲେଖୁଛ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟୁ ଆମ୍ଭ ଗ୍ରାମରେ ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭ ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ 3ଟି ନଳକୂପ ରହିଛି। କେତୋଟି ନଳକୂପ ରହିଛି? 3ଟି ନଳକୂପ ରହିଛି ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପୁଣି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଅଚଳ ମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି, ପାଣି ବାହାରକୁ ନିକାଲିବ, ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ନିମନ୍ତେ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅନ୍ୟ ଏକ ନଳକୂପକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବାରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏଣୁ ସବିନୟ ଅନୁରୋଧ କରୁ କି ଆପଣ ଦୟାପରବଶ ହୋଇ ଉପରୋକ୍ତ ବନାନ୍ତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ, ଉପରୋକ୍ତ ହେଲା, ଉପରେ ଉକାର ରହିବ, ପରେ ଉକାର ରହିବ ନାହିଁ, ଉପରୋକ୍ତ ନୁହେଁ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ୟାଟିର ଆଶୁ ସମାଧାନ କରାଇ ପାରିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବୁ। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ, କେମିତି ଲେଖିଛି ଦେଖ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାଟପାଳ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ। ତୁମେ ତୁମ ଗାଁ ନାଁ ଲେଖିବ ହେଲା, ନାଟପାଳ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ। ଏକରେ ତୁମର ତୁମେ ଯାହା ତୁମ ଗ୍ରାମବାସୀ ନାଁ ଦେଇପାରିବ, ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଧାନ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନିବାସୀ ସାହୁ, ନନ୍ଦକୁମାର ବେହେରା, ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ତୁମର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ତୁମର ବ୍ଲକର ନାଁ ଲେଖିବ। ଆଉ ତାରିଖରେ 27/5/26 ତୁମେ ତୁମର যে ତାରିଖରେ ତୁମେ ଲେଖୁଥିବ ଦରଖାସ୍ତଟିକୁ ସେଇ ତାରିଖରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତୁମର ସଠିକ ପଦ୍ଧତି। ୟାକୁ ଲେଖିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ତୁମକୁ ଯେତିକି ନମ୍ବର କଥା କହିଥିଲି ତୁମେ ପୁରା ସେତିକି ନମ୍ବର ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛ, ଲେଖାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମ ନମ୍ବର କଟିଯାଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଯାହାର ଯାହାର ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିପାରିବ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।